Hi everyone, welcome to the channel. My name is Catherine Biblianes and today I am going to show you looping statements for loop. This tutorial is perfect for students whether you're a complete beginner or have some experience. Alright, let's get started. A looping statement is a type of programming instructions that repeats a set of commands until a specific condition is met. One common type of loop is the for loop. So, ang looping statements kuno kay usa siya ka instructions sa programming nga kanang magbalik-balik bitaw siya og dagan or buhat hangtod nga matuman na ang usa niya ka condition. What is a for loop? A for loop is a control structure used to repeat a block of code multiple times. It iterates over a sequence like a list, array, or range of numbers, or a set of conditions. So, ang for loop kuno kay gamit na siya sa programming nga nagbalik-balik bitaw ang isa ka code sa kapila nga balik. Ginagamit na siya aron mohimo og mga repetitive tasks. Nagbalik-balik ni siya sa isa ka list, array, or group of number. Ang kani siya is pwede ni siya nga magpadayon hangtod nga matuman ang isa ka condition. Python for loops. Python's for loop is versatile and works directly with iterable like lists, tuples, strings, and dictionaries and ranges. It doesn't require an explicit loop counter, making it clean and intuitive. So, ang for loop sa Python is makagamit na kadiretso sa mga lists, tuples, strings, and dictionaries o ranges. Dili na nimo kinailangan nga mag-set bitaw kag counter like sa Java, I is equal to 0, semicolon, I is less than 5, semicolon, or I++. Okay? Ang sa diri is automatic na siya nga mobalik sa every variable sa isa ka list o sequence. Syntax. Syntax Python for a variable and iterable body of the loop. So components is variable, a placeholder for each element and the sequence. Example, I or item. So ang variable is mauna siya ang mura na siya kanang container bitaw nga mo'y maggunit sa taga-item sa sequence nga one at a time. Next is iterable. Any object that can return its element one at a time. Example, list, range, dictionaries. So, ang kana siya is, ang iterable is mao pud siya ang grupo nga mga variable nga pwede bitaw nimo pwede nga maagian sa loop. So, loop body is code block to execute during each iteration. So, ang kanay pong loop body is mao pud siya ang code nga mo-execute kada iteration. So, first example nato is iterating through a range of numbers. So, for I in range, open and close parenthesis 5, so sa kani siya is mag-generate siya og numbers 0 to 4. So, print, open and close parenthesis, quotation value colon, comma, I. So, ato ni siyang itry og run sa VS Code, tapos i-explain na lang na kung ano ingana ang iyang na-output. Sige. So, sige. Ato siyang i-copy-paste una. And then, ato ta sa VS Code. Ato siyang i-paste. And then, is Control S na to, then ato i-run. So, diba? Ang iyahang output is value 0, value 1, value 2, value 3, value 4. Kay tungod, si range 5 is mo na siya ang maghimo sa mga numero bitaw nga gikan sa 0 padong 4. And then, ang kanang for I in range 5, siya kibali ang maggunit bitaw sa every number. So, pag print, i-print daw si value og appeal tapos ang I which is katong 0 to 4. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, that's why ang output is value 0, value 1, value 2, value 3, value 4. So, ang atong second example is iterating through a list. So, fruits is equal to bracket, quotation apple, comma, quotation banana, comma, quotation cherry. So, for fruit and fruits, comma, colon, print, open and close parenthesis, fruit. So, ato ni siyang itry og run sa code and then, I explain later na lang po ganong naingana iyahang output. So, first, ato siyang i-copy. And then, wait, ato siyang i-copy ha.
And then, adto ta sa VS Code. Paste. And then, Control S, then ato sa i-run. So, di ba? Ang output is apple, banana, ug cherry. Kay tungod, ang kanang kuan sa kaning part nga fruits is equal to bracket kaning ni apple, banana, and cherry. Sa diri is naghimo siya less. So, sa kaning daw for fruit and fruits, kay ang kaning daw, iya daw iloop ang mga fruits one at a time sa less daw. Tapos, i-print ang fruit which is mao niyang apple, banana, cherry. So, maong kanaiyahang result. So, our fourth example is iterating through a dictionary. So, person is equal to curly bracket, quotation name, colon, quotation Alice, comma, quotation age, colon, 25. So, for K, comma, value in person that items, open and close parentheses, colon. So, print, open and close parentheses, F, quotation, curly bracket K, colon, curly bracket, value. So, ang kani ato ni siyang itry og run sa VS Code, then I'll explain later na lang kung anong naingana iyahang value. Okay. So, okay, ato sa siyang i-copy. Copy na to, and then ato to sa VS Code, paste, Control S, and then run. So, yeah. Wait lang ha. So, as you can see, ang output niya is name, colon, Alice, age, colon, 25. Kay tungod, si kanang kuan, kaning person is equal to name, colon, Alice, age, colon, 25, is ang kana siya. So, ang name is mauna ang K, and the Alice is mao ang value. So, same resab siya sa age, nga ang K is mao ang age, tapos ang value which is the 25. So, sa kaning siya is, sa kaning 4K, comma, value in person, that items, nagamit siya items, that items method, para makuha niya ang duha which is si case and values sa dictionary. So, ang loop, nagkuha siya isa ka K o isa ka value per at a time. So, that's why, i-print daw si F K, which is the name, kung unsa iyahang name, Alice, tapos si value pod, motong si kuan. Ay, ang K is mao ang name, tapos ang value is Alice. So, same pod sa age, ug 25 nga ang K niya is age, 25 is the value. So that's why mo ni ang output name Alice age colon 25. So our fifth example is loop with else clause. So the else clause executes after the loop completes. So unless it ends with break. So for I in range 3, for I in range, open and close parenthesis 3, colon, print, open and close parenthesis I, else, colon, print, open and close parenthesis, quotation, loop, finish, and exclamation mark. So, ato ni siyang itry og run sa VS Code aron makita na to kung unsa iyahang output, din I'll explain it pod later if unsa nganong naingana iyahang output. So, okay, ato siyang i-copy paste una. And then, ato to sa VS Code. Copy paste, ato i-paste, Control S, then i-run na to siya.
So, di ba, as you can see, ang output niya is 0, 1, 2. Kay tungod, ang range daw, range open and close parenthesis 3 is magkuan daw siya maghimo siya numero nga gikan to 0 until 2. Kay count man ang apil naman sa ihap, counted naman ang 0 sa pag-ihap. So, 0, 1, 2. So, 1, 2, 3. Tapos, for I in range 3, so, si I is siya ang muhawid sa every number. So, i-print daw si I, which is, taman daw sa 3, so, 0, 1, 2. Else, print, open and close parenthesis, quotation, loop, finish. So, pag print na katong sa 0, 1, 2, 3, mo print pod og apil. Pag ma-print na to siyang tulo, mo print dayon og sunod si loop, finish. So, that's why, maon ta iyahang output. Java for loop. Java's for loop is more structured and uses explicit control over initialization, condition, and iteration. So, ang for loop kuno daw sa Java is mas stricto og klaro kay kinahanglan ka mag-set og tulo ka butang. Syntax is for initialization, condition, update, body of this loop. Next, components. Initialization sets the starting value of a loop variable. Example, and I is equal to 0. So, ang sa initialization kay iset unang ang numero or number, which is kanang and I is equal to 0. So, condition evaluates whether the loop should continue. Example, I is less than 5. So, sa condition is, magpadayon ba kung tinuod pa ang condition para ng I is less than 5. Updates or iteration kay modifies the loop variable after each iteration. Example, I++. So, sa dira is, musaka ang number or ang numero kada loop. Like, adan bitaw siya og 1. Ingana. So, examples, standard for loop, public class main, so, public static void main, open and close parenthesis, string bracket args, then curly brackets, for open and close parenthesis, and I is equal to 0, semicolon, I is less than 5, semicolon, I++. Then curly bracket, then system.out.println, open and close parenthesis, quotation value colon plus I. So, ato ni siyang itry og run sa VS Code if sakto ba dyan niya ang mga output nga kaling value 0 until to value 4. So, okay, ato ni siyang itry og run. So, okay, ato sa siyang i-copy. Then, ato to sa VS Code. Then, paste nila to. Then, i-run. So, okay, ang output nga ni gawas is sakto. Value 0, value 1, value 2, value 3, value 4. Kay tungod, si I daw is equal to 0. So, si I, so 0 man, si I, so 0 is less than 5, semicolon, so I++, which is, iya siyang adan og 1. So, ato sa system.out.print, value, colon, plus I, which is, atong I is 0. So, i-print si value, which is na print si value 0. Next na po, ang atong I is, adan man to siya 1. So, si I na to is equal to 1. 1 is less than to 5, plus na po siya 1. Pero before ta is ato sang i-print si value, si I1, so value 1. Until, mo-stop lang na siya if maabot na siya sa, atong I is maabot na sa 5 kay 5 is, ang atong I is 5, so 5 is less than 5, so dili na ba ya? Okay, rag 5 is less than or equal to 5, pwede pa siya ma-print. Pero kay, pag mag-reach na siya 5, so mag-stop na siya. That's why, 4 lang siya taman kay tungod, 5 raman ang kuan na to. That's why, mo niya ang output. Value 0, value 1, value 2, value 3, value 4. So, next example is enhance for loop.
or for each. Use for each loops to iterate over arrays or collections. So public class main, curly bracket, public static void main, open and close parenthesis, string and bracket args, then curly bracket, then end bracket numbers is equal to curly bracket 1, comma 2, comma 3, comma 4, semicolon. For open and close parenthesis and num colon numbers. So system that out that print line, open and close parenthesis num. So atong end numbers is 1, 2, 3, 4. So for end numbers is a colon numbers. So ang atong end numbers is mao tong 1, 2, 3, 4. So i-print daw nato si num which is katong 1, 2, 3, 4. So iyang output ana is 1, 2, 3, 4. Pero kuan ay kaning isa-isa bitaw sa line kay print system that out print line man. So 1, 2, 3, 4. That's why yan na yung output. Python's for loop is more intuitive and works seamlessly with iterables. So, ang Python for loop is easy siya and automatic. Kay, works directly man siya with lists, ranges, and dictionaries. Dili na bitaw nimo siya kailangan para i-manually set up para sa pag-start, sa stop, o pag-update kay tungod mabuhat na siya automatically. While si Java's for loop provides detailed control and explicit flow. So, ang kanang siya is sa Java is structured and manual control gid ni siya kay di ba na ako gi-mention ganina nga nag-require siya og 3 parts which is katong start, condition, and update. So kani diri is nagdiin pa nimo nga ingnon si Java kung kanus mag-start, kanus stop ug unsaon pag-move forward. Thank you. I think that's all, everyone. Thanks for watching. I hope you found this helpful. If you have any questions, feel free to reach out. See you next time. Bye-bye.